na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu, Bwana wetu, na nimefurahi kuwepo pamoja nanyi kwa siku ya leo. Asante kwa kila moja, hongera kwa kila moja ambaye aliweza kufika. Naamini kwamba tutasoma pamoja, tutajifunza pamoja na tutapata mengi ambayo yatakuwa yana faida katika maisha yetu ya hapa duniani na pia kwa ulimwengu ujao tunapoenda kumwona Bwana wetu. Basi labda nijaribu kuelezea kidogo vifaa vyetu. Kama hii wakati mwingine tunaposoma neno tusubiri mpaka iletwe ili recording iende vizuri. Labda unaona kwamba haipazi sauti au huoni kitu ambacho kinaendelea, lakini inakuwa inarekodiwa. Kwa hiyo ikifika hii ndio inasaidia hiyo. Kwa hiyo tunapotaka kusoma neno au tunapotaka kuuliza swali, atakuwepo mtu ataileta kusaidia mambo hayo. Na halafu labda nijaribu kujitambulisha kidogo kwa wao ambao labda hawakuwepo asubuhi tulipotambulishana. Mimi kwa majina naitwa Jeffrey Dwayne Mast na natokea Marekani, na kwa kama miaka 10 hivi nimekuwa naishi huko Zanzibar. Kwa hiyo ndio nyumbani Zanzibar. Karibuni sana, kama mtapata nafasi nakaribishwa. Halafu labda nafikiri kidogo tayari weka maelezo kidogo kuhusiana na kozi na kuhusiana na jinsi itakavyokuwa inasomeshwa, lakini labda nijaribu kurudia pia. Katika kozi hii ya kujenga nyumba za Kikristo kuna vitabu 4 au naweza kusema vitabu 4 tofauti. Vitabu hivi vidogo, ya kwanza inasema familia. Nafikiri mwalimu wetu atakuwa ni kaka Mikael ambaye atakuwa anatusaidia kupitia kitabu hichi. Halafu kitabu kinachofuata kinaitwa Uchumba. Ni kitabu cha pili ambacho na mimi nitakuwa nafundisha kutoka kitabu hichi cha uchumba. Halafu baada ya hapo kuna nyingine inasema mume na mke. Na kama sikose mwalimu nani Timo ndiye anayesomesha mume na mke. Halafu na kitabu cha 4 ni watoto, kuhusu kuwalea watoto na familia kwa ujumla zaidi, ambaye mchungaji Koroso atakuwa anasomesha. Kwa hiyo kila siku tutakuwa tunapitia katika kila kozi hatua kwa hatua. Kwa kila mwalimu atakuwa na kitabu chake tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya basi tufikirie kidogo kuhusu kitabu hichi cha pili. Nafikiri labda tayari tunacho kitabu hichi cha pili. Inasema kujenga nyumba za Kikristo, halafu mada yake ni uchumba. Na mimi nimekuwa naweza kusema kidogo wasiwasi au sijui hofu kuleta mada hiyo, kwa sababu na mimi pia sina uzoefu katika hiyo mada zaidi, isipokuwa najua kuna walimu wenzangu hapo ambao watanisaidia tukikwama. Kwa hiyo mimi pia nipo katika hao ambao tunahitaji kujifunza. Kwa tutajifunza pamoja, tutakuwa tuko pamoja katika kujifunza. Amina. Basi nafikiri tukifikiria hapo swala la uchumba. Uchumba ni jambo ambalo tunafahamu kwamba ni watu ambao bado hawajaoana, si ndio? Kwa hiyo bila shaka kaka Mika kazungumza swala la
la familia. Sawa? Na katika familia tumezungumza kwamba familia ni nini? Tunakumbuka labda familia ni nini? Ni baba, mke na watoto. Kwa hiyo chanzo cha familia ni baba na mama, si ndio? Kwa hiyo inakuwa ni mume na mke wakiungana katika ndoa, ndio familia ndio inaanza hapo. Kwa hiyo hata kama watoto hawapo, tunaamini kwamba familia tayari imeanzishwa, kwamba hii ni nyumba mpya, hii ni nyumba nyingine. Kwa hiyo tunajua kwamba hii ndio inavyokuwa, sawa? Lakini sasa tunajua pia sio jambo labda ambao ni cha kufanya, labda unaamua kwamba leo pengine nataka kwa chai tutakula viazi, tutapata chai ya viazi leo, au kesho unaamua utapata mandazi. Unaamua tu hafla, wala hufikiria sana, wala hupasi kufikiria sana. Yani jambo unafanya, kama usipofanya haina madhara. Yani tofauti na hivyo, ndoa au familia, usipofikiria vizuri, usipofikiria na kuiangalia kwa makini, unaweza ukaingia katika changamoto. Naamini kwamba sisi sote tumewahi kushuhudia changamoto kama hizo. Kuna watu ambao wanaingia katika ndoa na wanafurahi sana, tunawaona wamependa kukaa pamoja na ni jambo nzuri. Lakini kuna wengine ambao wakioana, halafu tunaanza kuona kwamba huyu hampendi mwenzie, wote wawili wanachukiana, inaanza kuwa ni vita hapa katika familia. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kuangalia katika uchumba, ni maandalizi yale na jinsi ya kupanga vizuri ili familia iwe bora. Amina. Kwa sababu naamini kwamba hakuna hapa ambaye anataka aingie katika ndoa, aingie katika hicho kitu halafu anaanza kujuta, anaanza kuwa na changamoto. Kwa hiyo tunataka kuiweka vizuri ili mambo yaende vizuri. Amina. Kwa hiyo basi tukiangalia hapa nyuma, kuna sehemu hapa ambayo inatuelezea kidogo kuhusu maana ya kitabu hichi. Inasema dunia inawashambulia vijana kwa majaribu na ahadi za anasa ni ndoto za uongo. Hizi ahadi za anasa ni ndoto za uongo. Hata hivyo, vijana wengi wamedanganyika. Ni wachache tu ambao wameepuka huo mtego. Kwa hiyo katika dunia hii leo kuna wengi vijana ambao wanahisi kwamba wanataka waoe, lakini hawajajua maanake, na dunia inasema kwamba ni jambo la furaha, ni upendo, yani unafanya tu, usifikirie sana, uingie. Kimwona ambaye unampenda lazima umchukue hapo, mwingine hata mchukua kama wewe hujamchukua, na mambo mengine kama hayo. Inasema kila mara kutakuwa na vijana wanaoifuata Biblia katika kukana hizi anasa batili. Yani kuna dunia inajaribu kuweka kwamba tustarehe, tufurahie, tuwe hatujali tu ni mfumo gani. Lakini kwa sababu sisi ni vijana au ni watu ambao tunaifuata Biblia, hatuwezi kufanya vyovyote vile kwamba tunajua ni kinyume cha mapenzi yake Mungu. Badala yake tutaifuata mapenzi yake Mungu. Amina. Kwa hiyo kulingana na hivyo, inasema ni kwa ajili ya vijana, kitabu hichi yani ni kwa ajili ya vijana kama hao ambao tumeamua kuandikia. Tunataka kuwapa mwanga utakaowapa mwongozo salama wa uchumba unaoambatana na mafundisho ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndio lengo letu hapa katika kuchunguza katika hii kozi hii, ni kujua kwamba mapenzi yake Bwana wetu Yesu Kristo ni yepi katika ndoa, katika kuandaa na kuingia katika ndoa. Sasa basi tukifikiria katika hayo, inasema jambo la kwanza kulifahamu kuhusu uchumba ni kwamba ufahamu ndoa. Tusipofahamu ndoa, yani ni sawa na mtu ambaye anataka kuenda sehemu fulani lakini hajui anapokwenda. Sawa? Sijui
nafikiri katika Biblia tunasoma habari za Ibrahimu ambaye aliambiwa uende tu na hakujua anapoenda, lakini kwa Ibrahimu, kwa sababu aliongozwa na Mungu, ilienda vizuri. Lakini wengi wetu ambao tukienda hatuna malengo, mwisho wa siku hatufiki sehemu popote, yaani tunaanza kutangatanga tu, si ndivyo? Kwa hiyo lazima, kama leo tulipotaka kufika hapa, tulikuwa na kiongozi wetu ambaye alijua njia, ambaye alituongoza, alituonesha tupite hapo, tupite huko, ndipo tuliweza kufika kwenye malengo yetu. Kwa hiyo tunataka kuangalia ndoa ni nini, ili tujue kwamba tunaelekea wapi, ili tujue kwamba tupite wapi, ili tufike pazuri. Basi nafikiri tukisoma hapo Mwanzo sura ya 5, kuna mstari wa kwanza na wa pili ambayo inatufundisha jambo fulani. Tukisoma hapo Mwanzo sura ya 5, mstari wa kwanza na wa pili, nafikiri inaendana kidogo na mistari ambayo tumesoma tayari, lakini nimesema tusome hapo kwa sababu kuna kitu fulani ambacho nataka tuione. Labda ni muombe ambaye amefika hapo aweze akasomea. Amina. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipomuumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke. Aliwaumba, akawabariki, akawaita majina lao Adamu siku ile alipowaumba. Amina. Kwa hiyo hapa katika mistari hii inasema hichi ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu, halafu inasema siku ile Mungu alipoumba mtu. Kwa hiyo Mungu aliumba mtu katika lugha yake ya asili. Hapo tunapochambua ni Adam, kwamba ndio maana yake mtu, Adam. Kwa hiyo alimuumba Adam au mtu, sawa? Na ukiangalia haisemi watu, inaendelea inasema kwa sura ya Mungu alimfanya. Inatumia ile umoja vile, eti alimfanya. Halafu inasema mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo tunajifunza kitu hapo, ndani ya mtu, katika kiumbe hichi ambacho Mungu aliumba, kuna jinsia mbili. Na ili iwe Adam, yani mtu, kwamba hiyo picha ya Mungu, kwamba tumeumbwa katika sura na mfano wa Mungu, si ndio? Ili hiyo sura na mfano wa Mungu ikamilike, lazima mwanaume awepo na mwanamke awepo. Ndio hapo wawili wanaweza kuakisi au kuwakilisha vizuri namna ile, sura ile ya Mungu. Kwa sababu tunajua wakati mwingine sisi akina baba tunaweza kuwa na mambo mengine kama kuonyesha labda uongozi mzuri, kuonyesha sifa ambazo Mungu pia anataka tuwe nazo. Lakini halafu pia akina mama nao wana sifa ambazo wanaweza wakaonyesha, kama kulea watoto kwa upendo na kutunza zaidi familia, ambao tunawaona kwamba ni ambao wanajali zaidi watoto na wengine. Kwa tunaona kwamba pia ile ya kutumikia zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba pia ni sifa ambazo Mungu anataka tuwe nazo. Kwa hiyo katika kupata wote wawili vile, tunapata kitu ambacho kimeunganika, ambacho ni sura au mfano ambayo Mungu alitaka kuumba. Sijui tumefahamu kidogo hapo kwamba katika siku ya uumbaji Mungu alimuumba mtu, lakini ndani ya huyo mtu ni mume na mke. Sawa? Basi tukifikiria kwamba ndoa ni hivyo, kwamba ni hao wawili, tunajifunza pia kwamba kama tulivyoongea tayari, ndoa ni kitu cha maisha yote. Kwa hiyo kama inavyosema katika Marko sura 10 pale mstari wa 9, inasema basi Mungu alichokiunganisha wanadamu usikitenganishe. Kwa hiyo ni jambo ambalo Mungu kawaweka pamoja Adam na Hawa. Waweka pamoja hawa walikuwa moja, na hatusomi kwamba walitengana eti mpaka walikufa, si ndio? Kwa hiyo tunaona kwamba mpango wake Mungu ndio iko hivyo, kwamba
waishi pamoja mpaka mmoja afe. Kwa hiyo sio jambo labda kwamba unafanya siku moja halafu siku ya pili inakuwa imekwisha. Kwa hiyo ndio uzito huo ambao unafanya kwamba tuwe tunaishika kwa makini zaidi na tunaiangalia kwa makini zaidi. Basi pia tukifikiria jambo la ndoa, basi tukisema kwamba haya ni jambo ambalo Mungu ameliweka na inakuwa ni mapenzi yake Mungu. Mungu ndio alianzisha ndoa ya kwanza. Je, kwa sababu hiyo inapaswa watu wote wa Kristo ambao wanamwamini Mungu lazima waoe, au kuna mbadala, au inakuwaje sasa? Kwa hiyo swali nauliza kwamba tumeangalia hapo kwamba Biblia inatuelezea kwamba ni mpango wake Mungu, si ndio? Mwanzo kamuumba Adam, mumbia pia na Hawa, halafu kasema kwamba ni chema sana, kwamba ni kitu kizuri sana. Na pia tunaona katika tuliposoma hapa kwamba ni hawa wawili ambao ndio wanaakisi sura ya Mungu. Kwa hiyo sasa, je, inakuwa ni kitu ambacho kila mtu anapitia katika ndoa, au kuna wengine ambao hawapitii katika ndoa? Labda mawazo yenu. Nafikiri Pangani. Kwa mawazo ya Mungu kulingana na maandiko matakatifu, maana kusudi la Mungu kumuumba kama kwa taswira yake anawaumba watu wawili, na maana zaidi sana alimhitaji huyo mtu awe na mwenzake. Kumbe kuna ulazima wa kila mtu kuoa kwa mtizamo wa Mungu bila kuangalia haya mambo mengine yanayokutana nayo. Lakini maana Biblia inasema kwamba akampatia, alipomwona yeye yuko peke yake, akampatia msaidizi. Na maana taswira ya Mungu kumbe ni kwamba huyo mtu anapaswa aoe ili aweze kutengeneza uzao wa nani? Wa Mungu, ili watu waendelee kuwepo duniani kuliko kutooa au kuolewa. Sawa sawa. Amina. Asante. Ndio, kwa hiyo hapa tuna kaka Pangani anatuambia kwamba ni mapenzi yake Mungu, na inakuwa pia ni vizuri zaidi watu waoane. Na pia nafikiri kwa kawaida ni kweli, na kwa watu wengi walio wengi itakuwa ni hivyo. Ila sasa pia tunajua kwamba si watu wote ambao wanaoa. Kama vile hata Bwana wetu Yesu Kristo tunaona hakuoa, si ndio? Halafu pia tukisoma basi tufungue katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 7 ambayo pia inazungumzia swala hilo. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 7. Basi hapo tunaweza tukasoma mstari wa 7 na 9. Labda ni mombe ambaye amefika mahali hapo, some waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 7 mstari wa 7 na 9. Kuna ambaye amefika hapo? Mstari wa 7, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Mstari wa 9, lakini ikiwa hawawezi kujizuia na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Ndio. Alafu pia tuongeze na mstari wa 25 na 28. Mstari wa 25, kwa habari za wanawali sina amri ya Bwana, lakini natoa shauri langu, mimi niliyejaliwa kwa rehema za Bwana kuwa mwaminifu. Mstari wa 28, lakini kama ukioa huna hatia, wala mwanamwali akiolewa hana hatia, lakini watu kama hao watakuwa na dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia hayo. Asante. Amin.
Kwa hiyo tunaona hapa katika waraka wa Korintho hapo Paulo anasema kwamba anashauri kwamba si wote wanaoa, na kwamba pia ni jambo jema kwa wao ambao watakuwa wanaweza kujizuia kwamba wasioe, ila pia anasema kwamba bora kuoa kuliko kuwaka tamaa. Kwa hiyo kwa wengi wanakuwa wataoa, sawa sawa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ambao hawajaoa, sio dhambi kwamba wanafanya dhambi kwamba hawajaoa, kama wanaishi katika maisha ya utakatifu, kwamba wanaishi katika maisha ya usafi mbele za Mungu, hawajafanya dhambi, na wakitumia muda huo kama hawajaoa kwa kumtumikia Bwana, basi itakuwa ni jambo jema zaidi ambalo itakuwa ni kwa utukufu wake Mungu pia. Na kama vile Paul tunavyoona mfano wake, nafikiri alikuwa na safari nyingi, alikuwa na mateso mengi, na ndio aliweza kutumika sana katika hali hiyo aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kwamba katika mpango wake Mungu inaonekana watu walio wengi ambao watakuwa na hali ya kufunga ndoa wataingia katika ndoa, lakini kuna wengine ambao Mungu anaweza kuwatumia hata nje ya ndoa. Halafu pia tukifikiria juu ya swala hilo la uchumba, nafikiri pointi ya kwanza ilikuwa kuelewa ndoa. Ndoa ni nini? Tulizungumza kwamba ni mume na mke ambao wanakuwa wanaishi pamoja. Hii ndio kitu ambacho haitenganishwi, inaendelea mpaka kifo. Lakini pia inakuwa kipengele cha B humo ambao tunataka kuichambua ni kuelewa upendo. Amina. Na nafikiri katika mafundisho yake Yesu alitufundisha kuhusu upendo, na alisema kwamba amri mpya nawapa, mpendane. Kwa hiyo tunajua kwamba upendo ni jambo ambalo inakuwa inahusu mazingira yetu au maisha yetu yote, sio tu nyumbani, ila naweza kusema kwamba nyumbani itahitajika sana sana, kwa sababu kila siku tuko pamoja na kuna hali ambazo zinajitokeza kwamba inakosekana ile amani, na inakosekana ile ya kwamba kuna changamoto fulani na watu wanakuwa waka hasira labda. Kwa hiyo inahitajika nini? Pendo. Kwa hiyo kama tukiangalia hapo, nafikiri itakuwa vizuri tuchambue upendo kidogo waraka wa kwanza wa Korintho hapo sura ya 13. Basi labda tusome mstari wa 4 hadi wa 8. Labda ni tumpate mtu atusomee hapo waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 13 mstari wa 4 hadi wa 8. Mstari wa 4 anasema, upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatilika. Asante. Hapo ni neno la Mungu, na tunaweza tukaanza kufikiria. Nafikiri tukisoma sura hii nzima inaelezea upendo, na tunaona katika mstari ule wa mwisho inasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lililokuu ni upendo. Upendo. Kwa hiyo kumbe jamani, upendo ni kitu lililokuu zaidi na la muhimu zaidi. Lakini sasa tunapoangalia upendo, kuna watu ambao labda
nafikiri wanasema napenda labda maua, kuna watu wanasema napenda mke wangu, kuna watu wanasema napenda labda nchi yangu. Kuna upendo mbalimbali eti. Kwa hiyo tunapozungumza neno la kupenda ni kitu ambacho kinakuwa ni kubwa sana eti. Kwa hiyo unaweza ukapenda chakula, unaweza ukapenda nchi yako, unaweza ukapenda familia yako. Ni neno ambalo linahusu sehemu mbalimbali, lakini kuna upendo ambao unazungumzwa hapa katika sura hii ya 13 ambao tunapaswa kujiuliza kidogo, upendo gani huu? Kwamba inasema upendo huvumilia. Upendo huvumilia. Kwamba tunapovumilia kitu, je, unaweza kusema unavumilia kitu ambacho labda tunasema kwamba tunapoenda kufurahia kitu fulani, tunaifurahia, tunakuwa tunaiona ni starehe. Je, ni hali ya kuvumilia? Sio hali ya kuvumilia eti. Wakati sisi labda tunafanya kitu ambacho tunaona ni burudani kabisa kwetu, yani tunaona kwamba hichi ni kitu kwangu mimi nimeenjoy, yani hapo hawezi mtu akasema huyu mtu anavumilia. Hapana, anafurahia, anaiona kwamba inamfaa sana. Lakini tunapotumia lugha ya kusema kuvumilia, kuna jambo ambalo linakuwa ni kero eti, au kuna jambo ambalo linakusumbua, ambalo hilo ndio linaweza likakufanya kwamba uvumilie, kwamba hilo kitu haliko sawa eti, haliko vizuri, inakukera, lakini unaendelea kuvumilia, na hii ndio uvumilivu. Kwa hiyo upendo inasema upendo huvumilia. Amina. Kwa hiyo inaendelea, inasema hufadhili. Hufadhili tunajua maana yake kumkarimu, si ndio? Na kumsaidia mwenzetu, kumjali mwenzetu. Kwa hiyo tunapozungumza hapo ni kitu ambacho tunaona kwamba upendo sio jambo kama vile kuongelea kwamba napenda chakula fulani eti, kwa sababu kupenda chakula fulani hakuna uvumilivu, hakuna ufadhili, sawa? Kwa hiyo tunachozungumza hapo upendo, kuna kitu ambacho kinatugusa zaidi katika maisha yetu ya kuishi pamoja na watu wengine, na pia katika ndoa, na pia katika familia. Amina. Kwamba yatajitokeza mambo mbalimbali ambayo itatupasa kwamba tuwe na uvumilivu, ambayo itatupasa tuwe wafadhili, ambayo inasema upendo hauhusudu. Nafikiri husuda tunaufahamu eti, wivu, yani kumwona mwenzako na ana mwelekeo mzuri eti, na halafu na wewe unachukia kwamba anafanikiwa, si ndivyo? Kwamba sio upendo. Tunapomwona mwenzetu anakuwa, mwenzetu anafanikiwa, na sisi tunafurahi, ndio upendo, kwa sababu tunampenda huyo mtu na tunapenda kuona kwamba anaendelea. Na upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuna adabu, hautafuti mambo yake. Tungeweza kuzungumza muda wetu wote kuhusu upendo huo, sawa? Lakini tufupishe kusema kwamba upendo huo ni upendo ambao ni wa kuishi, na sio wa kusema tu, bali ni ambao unaonekana katika maisha yetu, na watu kweli watajua kwamba huyu mtu ana upendo. Na katika familia zetu na katika ndoa zetu, naamini kwamba tunakuta habari ambazo wakati mwingine mwenzako amekukera, si ndio? Mwenzako amekufanyia kitu hujalipenda. Ndio maana tumezungumza kwamba tufahamu upendo, kwa sababu kuna vijana ambao tunakuwa mtaani, tunamwona binti huyu pale, au unamwona huyu kijana, na unaanza kupata hisia fulani, si ndio?
unaanza huyu mzuri, huyu ananifaa, unaanza kutamani vile kwamba awe sijui mume wako au mke wako, na ni upendo wa aina fulani ni hisia ambayo tunazipata ambao inafanya watu wakaribiane, kwamba wajuane, inakuwa ni upendo. Lakini pia tunapaswa kujua, tukijenga ndoa yetu juu ya hivi hisia tu za kimwili vile na kidunia zaidi, tunapoenda kuendelea na maisha ya huyo mtu, haitakuwa siku zote kama vile ulivyokuwa na hisia siku za kwanza. Mwanzo ulikuwa hujapata kero, hujapata kitu ambacho kilikusumbua, kwa ulikuwa unampenda tu, na inakuwa kitu ambacho unafurahia, unakuwa hujavumilia hapo. Lakini itakuja siku ambayo itapaswa kuwa neno hilo la uvumilivu uwepo pia. Kwa hiyo pia tunapaswa kufahamu hiyo tunapoandaa kuingia katika jambo linaloitwa ndoa. Tufahamu kwamba siwezi kuanza mahusiano au uchumba pamoja na mtu kwa sababu uzuri wa uso, au kwa sababu ya pesa zake, au kwa sababu ya hayo mambo mengine. Pia tujue kwamba huyu mtu ana adabu, huyu mtu yuko vizuri, kwamba unaamini kabisa kwamba uko tayari kuvumilia naye, uko tayari kuenda katika hayo magumu na mazuri, yote uko tayari. Kwa hiyo ni jambo ambalo inatakiwa tufikirie pia. Kwa hiyo kwanza, pointi yetu ya kwanza tulichozungumza ni kuelewa ndoa. Sawa? Kwamba tunajua ndoa ni nini, mume na mke ambao wanaishi pamoja maisha yao yote. Ya pili tulichozungumza kwamba ni tuelewe upendo. Sawa? Kwamba upendo tunaweza tukasema tunampenda mtu, lakini tunapaswa kukumbuka kwamba katika upendo kuna zaidi kuliko kufurahia tu, pia kuna kuvumilia. Amina. Halafu kipengele cha mwisho ni matayarisho, na katika matayarisho kuna vipengele mbalimbali. Kwa tushaelewa ndoa ni nini, tushaelewa kwamba upendo ni nini, kwamba tumeweka msingi huo, tunaweza kusema kwamba vile mtazamo wetu tayari umeelekea. Sawa? Kwamba tunajua tunacholenga ni hili hapa, tunajua kwamba kinachohitajika ni upendo. Sasa basi kujitayarisha, kwamba kuona kwamba mimi niko tayari niende, unapaswa kuwa na mambo kadhaa, mambo ambayo tunahitaji. Kwa hiyo kama nilivyoanza na hiyo mfano wa safari, kwamba unapoanza safari kwanza unajua kwamba unahitaji kujua unapokwenda. Sawa? Kwa hiyo hii ni kama kuelewa mwelekeo wako. Sawa? Lakini halafu pia unapotaka kuenda safari, hasa ikiwa safari ya mbali, utaangalia mambo mengine. Je, mafuta yanatosha? Je, vipi gari yenyewe iko vizuri? Engine inafanya kazi? Matairi vipi, yako vizuri? Kwa hiyo unaanza kuangalia mambo mengine, kwamba je, hiyo safari tunaweza kufanikisha? Je, tutafika? Kwa hiyo pia katika ndoa, katika uchumba, inatakiwa tuangalie, je, hiyo safari inaweza ikafaulu? Tunaweza kuifaulisha? Au kama tunaona kwamba haiwezekani, basi tusianze safari. Eti kwamba kama bado tuweke hayo mambo ambayo hayako vizuri, tuyaweke sawa kwanza, kwa sababu ukiingia kwenye safari halafu mafuta yanaisha njiani, inakuwa unaanza kwa nini tumeanza sasa? Kwa hiyo tunafanya matayarisho yetu mwanzoni kabisa. Amina. Basi tukifikiria juu ya hayo, kuna mambo gani ambayo yanahitajika katika kuingia katika hicho kitu? Kuna mambo yapi ambayo
tunataka yawe yamekaa vizuri, ambayo yamekuwa yamekamilika. Ya kwanza inasema ni kustawi kiroho. Kwa hiyo kuna uhusiano ya kwanza ni uhusiano wako na Mungu. Ukiangalia pale uhusiano wako na Mungu, kwamba inatakiwa mtu ambaye anataka kujenga ndoa ambayo itadumu, kwamba angalie ye mwenyewe. Je, anaishi maisha matakatifu? Je, yuko karibu na Mungu? Ana uhusiano gani na Mungu? Katika maisha yetu tukiangalia watu wengi duniani wanaweza kuishi maisha ya ndoa. Kama tulivyoongea tayari katika Waebrania pale inasema kwamba na ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo kuna ndoa hizo ambazo zinakuwa zinafungwa na watu wa ulimwengu, lakini tunapotaka kujenga familia ya Kikristo, ndio mada yetu kwa wiki hii, tunapaswa kuanza na Mungu. Tusipoanza na Mungu, tunaweza tukajenga familia, tunaweza tukawa na kitu ambacho kinaitwa ndoa, lakini inaweza ikakosa sifa ya kuwa, inaweza ikawa ndoa lakini inakosa sifa ya kuwa ndoa ya Kikristo. Sawa? Kwa hiyo tunaweza tukawa na familia, tunaweza tukawa na ndoa, lakini imekosa sifa ya kuwa ndoa ya Kikristo, imekosa kuwa familia ya Kikristo. Sawa? Kwa hiyo kwanza ni uhusiano wako na Mungu. Na pia cha pili ni kustawi kiroho. Kustawi kiroho, kwamba na wewe mwenyewe unapaswa kujiangalia kwamba katika maisha yako, kama hujawa tayari katika maisha yako kumfuata Mungu, unayumba, hueleweki, sio kustawi. Kwamba kama vile hujakuwa na mwelekeo wewe mwenyewe katika kumfuata Mungu, tunasema huyo mtu haeleweki, na hatuwezi kusema amestawi. Kuna vipengele hapa vimewekwa katika kustawi kiroho. Unaweza kujipima, yani kipimo, kuona kwamba je, mimi nimestawi au sijastawi. Inasema ni nini inakuvutia na kukufurahisha. Ni nini ambacho kinakuvutia na kinakufurahisha? Kama ukikuta katika maisha yako kwamba kinachokuvutia zaidi na unakipenda zaidi ni tofauti au ni mbali ya mapenzi yake Mungu, basi hatuwezi kusema kwamba wewe ni mtu ambaye anaendelea na Mungu. Nafikiri tukisoma habari za Henoko, inasema Mungu alimpenda kwa sababu alienda pamoja na Mungu. Hata na Nuhu tunasema Biblia vile vile inatumia lugha ile ile, kwamba Nuhu akaenda pamoja na Mungu, kwamba tunapozungumza hicho kitu alikuwa karibu na Mungu, na yale ambayo Mungu anapenda na yeye akayapenda. Kwamba ukifuatana na mtu kwamba huyu anaenda mpirani au anaenda kulima au anaenda kufanya, ukienda pamoja naye inaonyesha kwamba una urafiki naye. Kwa hiyo ni nini ambacho kinakuvutia na kinakufurahisha zaidi? Je, unapenda kuomba? Je, unapenda kuomba? Kuomba ni vile kuwasiliana na Mungu, ndio? Kwa hiyo kuomba ni kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo kama hupendi kuomba, ni sawa na uhusiano ambao haupo. Tunaweza kusema kwamba unampenda Mungu lakini hupendi kuongea naye. Haiwezekani kwamba uwe hivyo, lazima utapenda kuomba. Je, unapenda kusoma Biblia? Nafikiri neno la Mungu ndio mwongozo wetu kubwa, na Mungu ametupenda mpaka alijidhihirisha hapa katika mwili wake Yesu Kristo, na kusoma
habari zake Yesu na mafundisho yake, tunaingia katika neno lake, Biblia. Amina. Na halafu inasema, je, unatumia muda kiasi gani kusali na kuchunguza Biblia? Ni kama kipimo. Tuna vipimo mbalimbali, si ndio, katika maisha yetu. Labda tunaona kwamba mfano kuna kipimo ile cha kupima joto na baridi, kwamba labda kifaa tunatumia kwamba kujua sasa hivi kuna nyuzi joto ngapi, kwamba ni Celsius, kuna baridi kiasi gani, au sio? Vipimo hivi vinaweza kusaidia kufahamu uko na hali gani kumfuata Mungu. Kwa hiyo tunaangalia utayari ule wa kuanza uchumba. Kwanza uwe na uhusiano mzuri na Mungu, uwe unastawi kiroho. Halafu ya tatu inasema kudhibiti nafsi. Tusiwe watu ambao wanaishi tu kwa hisia zetu. Unapoona kwamba mimi nataka kufanya hivi, unafanya tu. Tunapaswa kujidhibiti nafsi zetu. Kuna watu ambao labda katika kazi, kama tulisikia asubuhi, kwamba ni wavivu, hawataki kufanya kazi. Hii haifai. Tunapaswa kujidhibiti nafsi zetu kwamba tuwe tayari kufanya kazi, tunasema kufisha miili yetu. Tukisoma pia waraka wa pili wa Timotheo, sura ya kwanza mstari wa 7. Labda tumpate ambaye anaweza kusoma hapo. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Asante. Labda urudie tena. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali nguvu ya upendo na ya moyo wa kiasi. Asante. Kwa hiyo kuna hapa inazungumza, kuna roho ambayo ni ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Nafikiri neno ambalo tunalilenga hapa ni lile la kiasi, kwamba kujidhibiti nafsi kuna kiasi ambayo inahitajika. Kuna wengine labda katika kula, mfano kula sio dhambi, lakini kama tunakosa kudhibiti nafsi ya kuwa na kiasi, inageukia kuwa ni ulafi. Kwa hiyo na pia ni dhambi. Kuna mambo mengi ambayo pia yanahitajika tujizuie, tusiachie tu mili yetu, tamaa zetu kutuongoza. Tunaona watu ambao tamaa zao zinawaongoza, wanakuwa labda wazinzi, wanakuwa wanavuta bangi, wanakuwa wazinzi. Kwa hiyo hawa kama walevi, vyote vile ni mtu ambaye anakosa kudhibiti nafsi, sawa? Kwa hiyo badala ya kuwa na kiasi vile ambao tunajua kwamba sisi tumepewa roho ya kiasi, sio kufanya vyovyote tu, bali tunaishi kwa kiasi. Amina. Na hasa katika ndoa pia itakuwa inahitajika hicho kitu, kwamba tuweze kuwa na kujidhibiti, kwamba usipoweza kufanya hivyo, inawezekana pesa utatumia ovyo, halafu kama una familia, una majukumu, utafanya nini? Kwa hiyo inahitajika zaidi. Kwa hiyo tunapotaka kuingia katika jambo hili, tufikirie, je, naweza kujidhibiti?
Halafu pia inazungumza kipengele cha 4 hapo. Kwa hiyo tumepitia uhusiano wako na Mungu, kustawi kiroho, kudhibiti nafsi, na ya 4 maisha ya nyumbani. Unajua kuna wengine ambao wamekosa uhusiano mzuri kifamilia, labda na baba na mama na ndugu, kaka, lakini bado wanatamani na wao waanzishe familia yao. Sijui kama tunaionaje hiyo hali, kwamba katika hali yako ya kuishi nyumbani huwezi kuishi vizuri na watu wa nyumbani, na halafu na wewe unataka uanzishe familia yako. Familia ambayo unaanzisha wewe unahisi itakuwa wa namna gani? Eti kwamba mtu ambaye hajawezi kuishi vizuri na familia yake ambaye amezaliwa nayo, halafu aanzishe familia nyingine, kuna hatari kubwa, kwa sababu kama hujaweza kuishi vizuri na wazazi wako na ndugu zako, utawezaje sasa katika familia hii unayoanza kuishi vizuri na hawa mke na watoto? Kwa sababu sasa utakuwa katika familia nyingine, na unaweza ukaanza kuwazia familia yangu itakuwa tofauti na familia hii niliyozaliwa nao. Sawa, inaweza ikawa tofauti kidogo, lakini bado changamoto zitakuwepo, na kama hujaweza kuishi vizuri na hawa ambao ulikuwa nao, bila shaka utashindwa na hawa pia ambao unaanzisha maisha mapya. Kwa hiyo ndio maana tunazungumza maisha ya nyumbani. Unapotaka kuingia katika ndoa, katika kuanza maisha hayo, lazima na uangalie, je, maisha hayo nayajua? Maisha hayo nayaweza? Kama sivyo, basi urekebishe kwanza nyumbani, halafu ndio unaweza ukaangalia mengine. Nafikiri kwa ajili ya muda labda nijaribu kukimbia kidogo hapo. Ya 5 ni wenye mamlaka. Tunajua katika maisha yetu tukuta wanaotuongoza, viongozi wetu. Nafikiri ni hapo ukurasa wa 12. Tukisoma hapo, labda ukiwa na muda wako, nafikiri pia tunakuwa wanafunzi, si ndio? Tukipitia vitabu hivi utaona kuna maandiko hapo yametajwa. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 20, hapo inazungumza kuhusu wazazi wako ni ambao wana uongozi juu yako. Pia Waebrania 13:17 inazungumza viongozi wa kanisa. Je, unaishi vizuri na hawa? Pia katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari 18 inazungumza kuhusu bwana zetu, yani katika kazi. Inamaanisha katika hali ya kazi, kama bosi wetu unaishi naye vipi? Na pia hapo waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 13 hadi 14 inazungumza viongozi wa nchi. Tunaona kuna wengine mtaani ambao tunawaita watukutu, au wanakuwa ni waasi, labda hawatii wazazi, hawatii labda kanisani au popote pale. Wanakuwa ni watu ambao hawawezi kutii. Mtu kama huyo, je, katika ndoa anaweza akafaulu? Hapana, hawezi. Kwa ni jambo jingine ambalo tunapaswa kuwa kama matayarisho kwa ndoa, kwamba lazima tuangalie, je, niko tayari? Naweza kuishi vizuri na watu wengine? Halafu ya 6 ni rafiki zako, kwamba rafiki ambazo unaishi nao, hao vipi? Wako vipi? Unaishi vizuri na watu mbalimbali? Je, ni mtu ambaye unafahamika kwamba wewe ni rafiki mzuri, unaweza kuishi vizuri na watu? Unajua
kama huwezi kuishi vizuri na watu wengine, usifikirie kwamba utaishi vizuri na mume wako au mke wako. Kama hujajua kuishi vizuri na marafiki, basi tujue kwamba kuna tatizo. Kuna tatizo katika maisha yetu. Pia kuna vipengele ambavyo vinazungumzwa hapo kama kazi yako, nafikiri, na pia tumezungumza kuhusu bosi wetu, inatakiwa tujue. Lakini pia tunatakiwa, kama hasa kijana wa kiume, lazima afikirie kwamba atawezaje kimu au kuweza kumudu maisha ya nyumbani kama hana kazi au hajui kazi. Kwa hiyo pia ni jambo jingine kufikiria. Na ya mwisho inazungumza ni pesa zako. Kwa hiyo tukizungumza hayo yote kama vipengele ambavyo tuviangalie kwamba vimewekwa vizuri, vimewekwa sawa kabla hatujaingia katika ndoa. Na labda nirudie tu kwamba katika somo hili tumesoma nini na nini. Somo hili la kwanza katika kitabu chetu, kwanza tuelewe ndoa, kwamba tunafahamu kwamba tunaenda wapi, mwelekeo wetu. Tunafahamu maana yake ya upendo. Tunajua kwamba upendo unakuwa wa kuvumilia pia, sio ya hisia tu kwamba unapenda, usipopenda unaacha. Kuna upendo vile kuvumilia. Halafu vipengele hivi ambavyo tumeangalia: uhusiano wako wa Mungu, ustawi kiroho, kudhibiti nafsi, maisha yako ya nyumbani, wenye mamlaka, rafiki zako, kanisa lako, kazi yako na pesa zako. Kwamba kuna vipengele hivi tuvipitie, tufikirie kabla hatujaanza maisha ya ndoa, kwamba je, niko tayari. Kwa hiyo kwa ajili ya muda labda nijaribu kuwasikiliza pia kama tuna nafasi kidogo tu kwa ajili ya maswali au kuongeza zaidi, kuchangia. Karibuni. Nafikiri kawaida tunataka kidogo tuweze kusikilizana. Kwa hiyo hatuna muda sana, lakini dakika chache tu kama kuna mtu alikuwa na swali au alikuwa na kuchangia. Karibuni. Ili tufundishane, tusaidiane. Kama mtu alikuwa na wazo, swali, karibu. Zungumzie hapa swala la pesa zako, na swala hili ambalo nataka kuzungumzia, nataka nizungumzie kwa ujumla. Mara nyingi familia nyingi nimekuwa nikishuhudia, ndani ya familia unakuta mtafutaji ni mmoja, labda baba ndo anayetafuta. Lakini pia kunakuwa na changamoto ambayo inakuwepo ndani ya familia. Familia ni moja, lakini kuna vitu vinavyoletwa nyumbani. Mfano nichukue labda redio, baskeli na hata pesa ziko pale, lakini unakuta baba anaonyesha kwamba yeye ndo mmiliki tu wa hivyo vitu, mtu mwingine hawezi kuhusika navyo. Kama nilivyosema, labda pesa, yeye tu anapaswa kuzijua, mama hapaswi kuzijua, vitu, nyumba na nini. Hebu tuweke vizuri hapo, pamekaeje hapo? Sawa. Sio mimi peke yangu ambao naweza kujibu, pia kama kuna wengine. Nafikiri swali letu ni kwamba katika
vile utumiaji wa vitu vya nyumbani. Je, ni huyu baba anakuwa anaimiliki kama yeye ndio mwenyewe miliki wa kila kitu, si ndivyo? Au pia kuna mtazamo mwingine? Labda nijibu tu hapo, na mwingine kama mwingine anataka kunisaidia anaweza kunisaidia. Ila tukifikiria hapo, tunapoishi maisha ya ndoa mume na mke, tunasema katika Marko pale Yesu alitufundisha, na hata mwanzo pale tuliposoma leo, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, aliwaumba mume na mke, si ndio? Marko 10 mstari wa 6 hapo. Marko 10 mstari wa 6 inasema, lakini tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili moja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo katika hali ya ndoa hatutaki ubinafsi, kwamba mtu mmoja, labda baba, anasema mimi ndiye ambaye nimeenda kuchapa kazi, nimetoa jasho, kwa hiyo hivi vitu vyangu. Ubinafsi sio nzuri, sio upendo. Kama tulivyoona, sifa moja ya upendo ni kufadhili, si ndio? Kwa hiyo katika familia, kama kweli unaamini kwamba huyu mke wangu ni mwili wangu, na inasema kwamba ambaye anampenda mke wake anajipenda nafsi yake, si ndio? Kwa hiyo katika familia tumeona, kama ulivyosema, wapo ambao wanaweza kuwa kama hivyo, wanasema hivi vitu vyangu, na halafu tunaona cha ajabu, labda mke naye ana pesa zake anaziingiza, na yeye pengine, sijui hapa, lakini kule Zanzibar tunapoishi sisi, wanaweza wataanza kujenga nyumba yao pia, kwamba hii ni nyumba yangu, huyu mke yani. Kwa sababu anajua katika ndoa hizi za Kiislamu mume siku yoyote tu anaweza akamchukua mke mwingine. Kwa hiyo anapaswa kufikiria sasa maisha ya mbeleni huko. Kwa hiyo hii ni maisha ya kipagani, yani ya kidunia, na sio ya watu wa Mungu, kwamba kila mtu, mke anajenga huko, mume anajenga huko. Hapana, inatakiwa maisha ambayo mnaishi pamoja, mwili mmoja. Juu imekaa vizuri? Labda swali la mwisho. Karibu. Sawa, unataka kuchangia? Karibu. Ndio, karibu. Maana tunapoona umefundisha, mwezeshaji wetu umefundisha vizuri sana namna ya kuingia kwenye uchumba kama mtu ambaye tunategemea kutengeneza nyumba za Kikristo, kwamba nyumba za Kikristo zinapaswa ziweje, na huyu mtu ambaye sasa anataka kuwa mwanandoa baadaye, katika maandalio yake umetaja vipengele vizuri sana. Lakini mtumishi wa Mungu Mesha pale ameelezea hichi kitu kuhusiana na pesa zako. Mara zote siku hizi ule umoja wa familia kama Mungu anavyoiona ndoa, sisi wanadamu hatuioni kama Mungu anavyoiona. Mungu anaiona ndoa ni moja, haoni mke na mume, kama ulivyogusia mwanzo pale, akaumba mume na mke, wote hao walikuwa wanaitwa Adamu. Sasa katika umiliki wa mali, Biblia inaonya sana kuhusiana na umiliki wa mali, na hasa pesa, ya kwamba pesa ni jawabu la nini? La uovu. Mtu ukipata pesa, mjue, Waswahili wanapenda kusema utamjua tabia yake. Na jambo kubwa sana, si kama tu mtumishi wa Mungu alivyosema
kwamba maandalizi, ukiwa na maandalizi ya ndoa, je, pesa unaziweka katika akili zako zina mfumo kiasi gani? Zinaweza kuutawala ubongo wako kiasi gani? Si kama wanaume tu, na wanawake sasa hivi akipata pesa, hata mke tena hafanyi nini, mume tena hamtaki, anaanza maisha yake. Sasa ile katika mtizamo mwingine hatuioni kama familia ya Kikristo. Au hawa walipitia kwenye uchumba? Je, waliyaelewa mambo kama haya? Kutokana na maji ya uzima, kwa kweli inasaidia watu kuweza kujitambua toka walivyo wadogo, kwamba vipengele hivi ukivifuatilia vizuri, ili uwe mke mzuri na ili uwe mume mzuri, haya yasikutawale ukaona kwamba hii ni mali ya kwangu tu. Kumbe iwe ni mali ya familia yote, kwa sababu katika mlengo wa Mungu anataka kuiona familia, sio mtu mmoja mume wala sio mtu mmoja mke. Maana katika Mithali pia kuna Mithali inasema, huamka asubuhi akaandaa vyakula vya nyumbani kwake, anamnunulia mume wake kitani safi, sio anamnunulia vitu vizuri vizuri. Huyo ni mke ni mwema, ambaye ni Mkristo mzuri na anaonekana ni mfano mzuri wa kuigwa katika nini, katika jamii. Asante sana. Amina. Amina. Ni kweli unavyosema, kama tulivyogusia mwanzo, katika ndoa sisi mara nyingi tunaona kuna wawili, lakini Mungu anataka wawe pamoja katika kitu ambacho ni moja tu. Kwa hiyo kama tukianza kutenganisha vile na kusema hichi na cha kwangu na hichi cha kwangu, itakuwa inaharibu ile picha ambayo inatakiwa. Kwa hiyo naweza kusema kwa usemi ya ushuhuda katika familia niliyokuwa nayo, babangu na mamangu hawakuwahi kuishi maisha hayo ya kusema kwamba hichi ni cha kwangu, hichi ni hapana. Ilikuwa ni cha kwetu. Kwa hiyo ilikuwa cha hapa nyumbani. Tulifahamu kwamba sio wa baba, sio wa mama, ni yetu. Kwa hiyo ilikuwa inafahamika hivyo na ndio inavyotakiwa. Sawa.